Yogi Mininyo og atong tubagon ang pangutanang why the middle lechon stall is popular. Ask og free taste, matag ra jud sila. Free taste. I love you. Oh, yung kumukaon ka, ma'am. Mubray kag sabon ka. You have brain. Two more! Thank you. Apoy karaoke box para sa mga hilig og videoke. Karaoke box, miss. 200 per hour. Basket. 2,600. Hey guys! Welcome to Puso Village! For today's episode, Kuyogi Mininyo og atong tubagon ang pangutanang why the middle lechon stall is popular. Time check is 6 p.m. Kay Saturday man karon siguradong daghan gyud ang tao sa sulod. Puso Village is located in Quezon Boulevard, Santo Niño, Cebu City. Ang pinaka-latest na culinary and cultural hub diri sa Cebu. Part of Carbon Market Modernization Project. Across Santo Niño Chapel and Cebu City Hall. Para sa mga food lovers and culture enthusiasts, Puso Village is the perfect place to visit. A must visit. For souvenirs, ani atay Island Souvenirs. And then, ang tapat kay ang Boss Coffee. Mao kini ang pinaka-bag-o dinhi since our last visit. Carbon Market na dihan dapita guys, no? Ug mao na kini ang entrance sa Puso Village. Nindot kayo ang interior design. Pagsulod na to sa entrance diri sa atong right side, mao na kini ang mga lechon stalls. Ug ani apoy souvenirs and delicacies. Dawato na to ani ay free taste. Unsa ni? Regular spicy lechon na. Tasty. 1,000 per kilo. Mao kini ang first lechon stall. Sige, ikaw. Timagin na yung sequence wait sa mga. Second stall, 3M Dinis Lechon. Pwede ra kayo ta mo ask og free taste. Matag ra jud sila. Free taste. Kuya, timagin asa siya. Timagin ay siya sumasabawan. Ikaw, kamubalis. Mao kini ang middle stall na pinaka-popular unlimited lechon for 299. Popular kini tungod sa unlimited lechon. Free taste na pud ta. Unlimited lechon. Mo try ta og order diri sa unlimited lechon 299. Sa may tanon. Unlimited lechon. 99. Mong dagdag tao diri kay unlimited lechon lang pud tungod puso. Ambot dili puso wala na. Pilay puso sa unlimited? Tulo. Sa ka-drinks. O sa ka-drinks. Unlimited din one. Pila ka lechon ang mahurot niyo sa usa ka adlaw? Opat. Yeah, ma'am. Ang puso. Isa, unlimited. Ma'am, bawat na siya. Same lang natin. Sharing lang tayo. So na ay wristband. Di mailhan nga unlimited ang atong order. Yes, ma'am. Balik lang dito ba magtaon-taon. Thank you. Dire unlimited rice.
Unlimited lechon plus lechon belly. Gi-prepare na ang atong order. Mag-wait na lang ta dire. Here we go. Muna ni atong order. Mangita ta og table. Pabagi ni. Kinsa? Unlimited lechon 299 with dinuguan, 3 pieces of puso, 100 grams lechon, and soft drink. Nagko kayo ang puso guys. Saka kumpong. Saka pan. Okay. Diretso ka. There you go. Again sa Bal. master nyo. Okay. Okay, exit na okay. Yeah, of course, we will be announcing the restaurant name. Lami jud ang lechon diri sa Cebu. Tasty naman yung unlimited lechon. Hot doon lang ni nato pagkahuman mo balik na punta mga yon na putang lechon. Sa akong hobby dili ni siya unlimited lechon guys sa 3M ni. Volume lechon 170 dito sa 3M. Mao ni akong pinaka-favorite na lechon diri 3M. Kay nahurot na ang atong lechon, magpa-refill na punta. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, wait. One foot forward sa lagi. Oh, yeah. Oh. Unlimited lechon. Okay. One foot forward sa tong turn na. Okay. 3, 2, 1, go. Step. Very good. Diretso na. Diretso na yung exchange. Okay, cross. Balik. Right foot. Kailangan na. It lang, right? Right? Dikit ako mas step. Tambok na. Yes? Sige. Clean as you go ta dirin dapita so atong hipuso ng atong mga leftovers. Manawag po galing ang winners ha. Tanaw na to ha. Nabay presence of mind ha. So na ay 3 return station diri. Diin i-segregate na to atong mga leftovers and garbage. Bottles. Dili kayo crowded so makalingkod ra gyud. Doon kayo pa Kung manatag kaon so mag-explore sa ta diri sa hub. Let me show you around. Aduna po'y car lechon diri. Snacks corner like waffle, turon, iba't ibang flavors like langka, obi, sausage sandwich. More dining area here. Diri na section mga barbecue and grilled seafood. Natoy pecho pa, pork belly mo. Seafoods and barbecue. Seashell scallops. Ali mo, pila mo diri mo na. Iba't ibang klaseng isda. Ali mo natoy bonus kung paano mo. Ali mo sir, laos sila mo sir. Ali mo na
tulong stall sa barbecue. Parihara ang mga presyo pero lain-lain ang flavors. Same price but different flavors. Saang or spider shell. Ang nakalahian ni na stall kay naa siya'y mixed seafood and soup. Tuslubua section. Welcome to Mobile Legend. Five. Ma'am, would you like to try the original Tuslobua, ma'am? Ay, pila na siya. For only $199, ma'am, you can get a free ton of hanging rice and then unlimited ingredients, ma'am. And all the, kana mo rin ako mag-guarantee, ma'am, is kanay Tuslobua, ma'am, was originated in my hometown, which is Among Barangay, which is Ampasig. Kabaw dyan me, from head to foot, way labot-lobot, kung unsa dyan pinakalami nga ingredients dyan, ma'am. Yes, ang atong utok, ma'am, makabray. Ang naiglotathione, antibiotics, anti-rabies. Oy, kumukaon ka, ma'am. Mubray kag sabon ka. You have brain tumor! Thank you. Thank you, ma'am. Sige, get na ka, wa? Get na, ma'am. Ilan mo mga on, ma'am? Ikaw, Reza? Mga tuslubua ni diri na section. Yes, ma'am. Last. Tasalamat sa doon, ma'am. Ito ang pinaka-legit na Tuslubua. Sikat at saka natin hindi na ito. Lois Tuslubua. Pwede na sa research sa mga Google page mo. Dito mo makita ang Lois. since 1996. Ani anata sa pinakalikod na area sa hub. Na apoy dining area diri. Ano yung kawan? Open ba? Our local Cebuano street food, pungko-pungko. Ansa di? Fresh na pan, ma'am. Fresh lumpia. Ah, yes, ma'am. Rabbit na, ma'am. Spring roll, ma'am. And history of pork. Yan gani, ma'am. Beef cook. May siya katuban sa smoke na nagsabaw. Ilan ni siya? 350, ma'am. With drinks na, ma'am. Red and greens. So, diri na stall mga seafoods na apoy mga sabaw. Buttered shrimp, mixed seafood. Larang. Baka ulalo. Pochero. Ano tinula? Aniya kita sa ikaduhang seafood stall. Doon na po'y sabaw diri. Ang mixed seafood. More dining area here. Tiramisu, no? Japanese cake.
sa mahilig og mangga. Pastries and coffee. Fresh fruit shakes and juices. Cakes for all occasions. Available po diri sa Puso Village. Musaka ta sa second floor para sa hilig og milk tea and coffee. Ang cold brewed pedal for Japan. Mas mahal ang uncle brewed diri kaysa gawas. Naay coffee diri and naapoy cake and line of flavors. Croissants. Pagawas na to makita na to ang Kumpanya Maritima building. The coastal area view ug ang Sisilex. Gawa sa food hub na apoy bilyaran. Nightlife, pwedeng magtagay o magdisco dire. Aduna po'y karaoke box para sa mga hilig og videoke. Karaoke box. Miss, nagpila ang karaoke box, Miss? 200 per hour? Puno ron. Narero. Mga unsa oras mo taman? Until 2, ma'am. 2 p.m. to 8 a.m. Magsugod 10 sa buntag. Hindi, ma'am. 12 sa Open. diri sa gawas na apoy mga accessories, mga lain-lain na shops, jewelries and accessories. Roson. Last visit na to, wala pa ning mga shops. Mga make-up. Nasa tayo na, di ba? Sige, Mubalik ta sa sulod. Adunay mga perfumes din Perfume bar. Perfume bar. Napay mga clothing shops dire. Handicrafts and souvenirs. Lain-laing design sa basket. Basket. Ano tigay ng mga basket? Sa mga prutas. Ate siya. Nice, oh. Iba't ibang design ng bags. Nice kayo ang mga design sa bags. Hat, earrings, native wallets, magnets. Hindot kayo ang mirror. Aduna po yung mga shops sa delicacies. Delicacy.
Available diri ang Cebu local delicacies like rosquillos, shamrock otap, aduna po yung mga ukulele, dried mangoes, lain-lain na brand. Iba't ibang brand ng dried fish. Aduna po yung island souvenir diri para sa mga t-shirts or delicacies, souvenirs. Available diri ang keychain, magnets, o uban pang mga souvenirs. Bags. I love Cebu mugs. Hello. Saan may candle? Scented candles ma'am. So small. This is sea breeze. Plain pa namin sila, ma'am. Bali, mo gina-carve ang petals. Tapos, dire ibutang i-designer na yun. Mahon lang. Ilan po na siya? Ang small, ma'am, is 650. Ang medium, 850. And ang large, 150. Okay man sa siya, no? Puti ko. Bigyan mo man. Talented kay Kamis. Thank you. Magpapasad ko nag-start na Queen's Pizza. Oh, gina. Wait, pizza! Aray na po! Lamig kayo dire! Mingaw lagi. Dasalay na mo, di, ma'am. Kani? Shawarma, then Hawaiian. Pila per slice? 180 lang, ma'am. Barato ra. Ilan ka mo pa? 180. Oh, lami siya. Nanami promo. Ang Sa saka isa na? ka whole, ma'am, nanami free 1.5 free. Pila yung sa kahol? 849. Brato ra. Now you know why the middle stall is so popular because of its unlimited lechon for only 299. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Please don't forget to subscribe, leave a comment, like, and share this video to your family and friends. Hanggang sa muli. Salamat po sa panonood. No, ito 39 eh. What day?